خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए अपनी एक बहन की इंतहाई खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। ये बहन हिफ्ज़ कुरान की क्लास में बैठी हुई है। अमूमी तौर पर कुरान करीम को हिफ्ज़ करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, लेकिन जिस तरीक़ा तालीम के तहत ये हिफ्ज़ कुरान कर रही है, ये इंतहाई कदीम और ऐसा ज़बरदस्त तरीका है कि इस तरीके से याद किया हुआ कुरान कभी नहीं भूलता। ज़रा देखिए ये मुख्तसर सी वीडियो। إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك فصلنا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين। बुनियादी तौर पर यह तरीक़ाकार अफ्रीकन मुसलमानों का है कि वह कुरान मुक़द्दस को तख्तियों पर लिखकर इसे अपने असातिज़ा कराम को सुनाते और यूँ इसकी प्रैक्टिस की जाती कि कुरान मुक़द्दस लिखना भी आ जाता और इसे याद भी कर लिया जाता। अफ्रीकन मुसलमानों का कहना है कि अपने हाथ से लिखी हुई तख्तियों पर कुरान की ये सतरें हमेशा जहन में रहती हैं और यूँ महसूस हो रहा होता है कि जैसे दिमाग उन्हें देख कर पढ़ रहा हो। इस तरीके से कुरान को बआसानी हिफ्ज़ किया जा सकता है। आपको ये तरीका तालीम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।